السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. درسنا اليوم يتعلق ب l'action conditionnelle dans Microsoft Excel ou bien la fonction prédéfinie si dans Microsoft Excel. Comme vous savez, le mot si exprime une condition charte. Donc غادي نشوفوا جميع une situation de départ اللي غادي تمكننا اننا نفهموا اكثر de quoi il s'agit. C'est quoi l'action conditionnelle dans Excel et comment gérer la fonction prédéfinie si dans Microsoft Excel. Situation de départ. La participation aux élections électorales constitue un droit et un devoir pour tous les citoyens qui ont l'âge supérieur ou égal à 18 ans. بالنسبة للمشاركة في العملية ديال التصويت فكاين واحد الشرط بالنسبة للسيتويان المواطنين. الشرط هو أنه خاص يكون لاج العمر دو شاك سيتويان بالنسبة لكل مواطن يود المشاركة في عملية التصويت خاص يكون لاج ديالو supérieur ou égal à 18 ans أكبر من أو تساوي 18 سنة. Donc le tableau suivant présente une liste de personnes. غادي نشوفوا هنايا les personnes qui vont participer في les élections électorales. Donc عندي هنايا leur nom, leur prénom, sexe, âge et كما كتلاحظوا في هاد لا كولون عندي doit voter. يعني هاد لي سيتويان واش عندهم الحق انهم يفوتيو ولا لا. فقلنا بالنسبه لتو لي سيتويان اللي عندهم الحق في المشاركه في لي زيليكسيون الكتورال ضروري خاص لاج ديالهم العمر ديالهم يكون supérieur ou égal à 18 ans. دونك بالنسبه لفاطمه بيان سور فيمينا لاج 18 ans فعمرها 18 سنه. في نظركم عندها الحق تصوت ولا لا؟ عندها الحق تصوت لان العمر ديالها يساوي 18. بالنسبه لحسن 17 سنه فلاج ديالو ماشي supérieur ou égal à 18 ans فهو اقل من 18 سنه دونك ما عندوش الحق انه يقوم بعمليه التصويت. Donc on souhaite afficher oui ou non dans la colonne doit voter. فبالنسبة لهاد لا كولون doit voter خاص يكونوا عندي دي oui et دي non. بالنسبة لفاطمة خاص تكون عندي هنايا في هاد لا cellule oui il doit voter. Elle doit voter. Pourquoi? Parce que l'âge ديالها égal à 18. بالنسبة لحسن خاص تكون عندي هنايا non. Elle ne doit pas voter. Pourquoi? Parce que l'âge ديالو ماشي supérieur ou égal à 18 ans. Au contraire, inférieur strictement à 18 ans. Donc, السؤال المطروح في هذه la situation de départ, insérez la formule nécessaire. في نظركم شكون هي la formule nécessaire اللي غادي تمكننا اننا afficher des oui et des non بالنسبة la colonne doit voter. نعرفوا les citoyens donc qui ont le droit de voter et les citoyens اللي ما عندهمش الحق انهم يصوتوا. علاش؟ لان العمر ديالهم اصغر قطعا من 18 سنة. donc هنايا l'âge supérieur ou égal à 18 ans خاص تافيشا لي في لا كولون doit voter oui il doit voter. علاش؟ لان العمر اكبر من او تساوي 18 سنه. au contraire الا كان لاج inférieur strictement à 18 ans خاص تكون عندي في لا cellule non il ne doit pas voter. donc الريزولتا ديال هاد لا سيتوياسيون دو ديبار خاصها تكون على هاد الشكل. دونك هنايا كيف ما كتلاحظوا بالنسبه لفاطمه وي، بالنسبه لحسن نو، حليمه وي، نور الدين وي، فوزيه نو، طيب نو،
أحمد non محمد oui. دونك هاد لي وي اي لي نو راه سولون لاج ديال هاد لي سيتويان. لا كونديسيون هي ان لاج doit être supérieur ou égal à 18 ans باش تكون عندي هنايا وي. sinon غتكون عندي non. sinon ça veut dire l'âge inférieur strictement à 18. et كيف ما كتلاحظوا عندي لي سيلول اللي فيهم وي باللون الاخضر لو رومبليساج اون فير، وبالنسبه لي سيلول اللي فيهم نو كيف ما كتلاحظوا لو رومبليساج ديال هاد لي سيلول اون كولور روج. هنايا استخدمنا لا ميز اون باج كونديسيونيل. لا ميز اون باج كونديسيونيل راه كنا شفناها في الدرس اللي قبل. La mise en forme conditionnelle permet d'attribuer des mises en forme aux cellules selon des conditions. La mise en page اللي اختاريت هنايا هي le remplissage. Donc les cellules اللي فيهم oui يكون le remplissage ديالهم en couleur vert. Sinon couleur rouge. Donc voilà, غادي نحاولوا نشوفوا لو كا براتيك ديال هاد لا سيتوياسيون دو ديبار ونشوفوا لا فورمول نيسيسير اللي غتخلينا وغتمكننا من هاد لو ريزولطا. دونك غادي نفتحوا مايكروسوفت اكسل وغادي نحاولوا نرسموا هاد لو طابلو. كيف ما كتلاحظوا هنايا عندي لي سيتويان كي فون participer aux élections électorales. عندي leur nom, leur prénom, leur sexe, leur âge et la colonne doit voter. بالنسبه لا colonne doit voter خاص يكون عندي هنايا دي oui et des non. oui بالنسبه les citoyens qui vont participer aux élections électorales, ça veut dire qui ont le droit de participer, et non بالنسبة les citoyens اللي ما عندهمش الحق انهم يشاركوا في التصويت. بطبيعة الحال هاد وي et non selon une condition. la condition كتعلق بلاج بالعمر ديال هاد les citoyens. donc la condition هي l'âge supérieur ou égal à 18 ans. بالنسبة لي سيتويان اللي عندهم لاج supérieur ou égal à 18 ans donc هنايا on doit afficher oui, sinon on doit afficher non. et en plus غادي نستخدموا la mise en forme conditionnelle. la mise en forme conditionnelle ها هي دي. donc les cellules اللي فيهم oui يكون لو رومبليساج ديال هاد لي سيلول اون كولور فير باللون الاخضر، وبالنسبه لي سيلول اللي فيهم نو يكون لو رومبليساج ديال هاد لي سيلول اون كولور روج باللون الاحمر. دونك غادي نمشيو لهاد لا سيلول F4 double clic. toujours une formule doit commencer par égal. donc غنكتبوا égal. غادي نستخدموا la fonction prédéfinie dans Microsoft Excel, la fonction si. donc si كيف ما كتلاحظوا طلعت لي la fonction si غندير double clic وعندي هنايا la formule. كيف ما كتلاحظوا عندي la formule. donc test logique ou bien la condition point virgule valeur si vrai ou bien action 1 point virgule valeur si faux ou bien action 2. ça veut dire عندي هنايا la condition. si la condition est vraie c'est l'action 1 qui doit s'afficher dans la cellule F4. sinon ça veut dire si la condition est fausse c'est l'action 2 qui doit s'afficher dans la cellule F4. donc حنا غادي نديرو لا فورمول في لا cellule F4 وغادي نستخدمو لو بواني دو ريكوبي هذاك لو بلس اللي كيكون باللون الاسود اللي كيكون هنايا في لو كوان، وغادي نقوموا بلا ريكوبي ديال لا فورمول بالنسبه لي زوطخ سيلول. دونك هنايا سي لا كونديسيون هي
l'âge supérieur ou égal à 18 ans. Donc l'âge كاين في la cellule E4 بالنسبة لفاطمة. Donc on sélectionne la cellule E4 وغادي ندير supérieur ou égal à 18. Ça veut dire le contenu de la cellule E4 supérieur ou égal à 18. غادي ندير point virgule. Donc il a qu'un l'âge supérieur ou égal à 18. Donc خاص تكون عندي في هاد la cellule oui. Donc oui, c'est un texte. Donc خاصو يكون entre double quotes. Entre double quotes. Donc هنايا غنكتب oui. Point virgule. Non. Voilà. Donc كيف ما كتلاحظوا عندي si E4 ça veut dire l'âge supérieur ou égal à 18 affiché oui, sinon affiché non. وغادي نضغط على entrée pour valider et avoir le résultat dans la cellule F4. Donc oui. Donc غادي نجي نكليكي على هاد la cellule F4 وغادي نجي لهاد le coin وغادي نغليسي vers le bas pour avoir le résultat بالنسبة les autres citoyens. Voilà. Donc بالنسبة للفوزية نو. علاش؟ لأن العمر ديالها أصغر قطعا من 18 سنة. بالنسبة لحليمة oui. Pourquoi? Parce que l'âge ديالها supérieur à 18. بالنسبة لفاطمة oui. Pourquoi? Parce que l'âge ديالها égal à 18. Donc كيف ما كتلاحظوا استخدمنا هنايا la mise en forme conditionnelle. les cellules اللي فيهم وي باللون الاخضر ولي سيلول اللي فيهم نو باللون الاحمر. دونك كيفاش خدمنا هذا الشيء؟ دونك كنمشيو كنسيليكسيوني هاد لا سيلول كنمشي لا ميز اون فورم كونديسيونيل وكنجي لهاد جيري لي ريغل. دونك هكا. دونك هنايا valeur de la cellule est égale à non. Le remplissage en couleur rouge. Valeur de la cellule est égale à oui. Le remplissage en couleur vert. Donc غادي نسوبريمي هادشي ونعاودوه supprimer appliquer ok. دونك حنا غادي نعاودو نديرو لا ميزون فورم كونديسيونيل باش تشوفوا كيفاش. واخا راه ديجا هادشي شفناه في الدرس اللي قبل. دونك غادي نجي لا ميزون فورم كونديسيونيل. دونك gérer les règles, nouvelle règle, appliquer une mise en forme uniquement aux cellules qui contiennent. Donc هنايا valeur de la cellule égale à oui. Format بغيت le remplissage يكون en couleur vert. OK. Nouvelle règle égale à non. Le remplissage icône en couleur rouge. Voilà les deux règles. Donc appliquer. OK. Donc غادي نجي لهنايا وغادي نجليسي. Voilà. Donc هذه هي résultat. Donc بالنسبة لا فورمول نعقلوا عليها هي هذه. Si l'âge supérieur ou égal à 18 affiché oui, sinon affiché non. غير واحد الحاجة ما نساوهاش ان les messages doivent être entre double quotes. ضروري
le message خاصو يكون entre double quotes. Donc pour récapituler, donc l'action conditionnelle dans Excel ou bien la fonction prédéfinie ici dans Microsoft Excel. Donc l'action conditionnelle a pour forme générale, donc en général l'action conditionnelle كتكون على هذا الشكل. Si condition, alors action 1, sinon action 2. Si يعني pour exprimer la condition شرط si هاد la condition alors action 1, sinon ça veut dire le contraire action 2. si حميتي راسك من الوباء alors ما غاديش تمرض sinon غادي تمرض. donc sous Excel la formule est بالنسبة لإكسل la formule غادي تكون على هذا الشكل. راح شفناها في لو كا براتيك في Excel. donc toujours une formule doit commencer par égal. donc égal, donc la fonction prédéfinie ici entre parenthèses عندي la condition شرط point virgule action 1 point virgule action 2. ça veut dire si condition alors action 1, sinon action 2. si la condition est vraie إلا كانت la condition شرط صحيح c'est l'action 1 qui s'affiche. c'est l'action 1 qui s'affiche. sinon ça veut dire la condition est fausse, l'action 2 qui s'affiche. donc si la condition est vraie c'est l'action 1 qui s'affiche, sinon c'est l'action 2 qui s'affiche. donc remarque وهذه واحد الملاحظة مهمة جدا ما خصناش ننساوها خاصنا نقولوا عليها أنه les messages de type texte doivent être saisis entre double quotes. نعاود les messages de type texte doivent être saisis entre double quotes. les messages اللي على شكل texte خاصهم يكونوا entre double quotes، خاصهم يكونوا هنايا. Et merci pour votre attention.